أحد كان ابتلي بشرب الخمر فجاء إلى عند من يبيع الخمر وكان يسمى بالخواجة يهودي والعياذ بالله، فقال له أعطاه كم قوارير على الطاولة، قال مجانا بشرط أن تسب محمد، فأخذ إحدى القوارير وضربها على رأس اليهودي ذلك الفاسق حتى كسر رأسه ومات اليهودي. ذل ما سب ألا بغى منه أن يسب النبي محمد، وخرج هاربا من الناس حتى لا يؤذيه أحد. فلما كان الليل رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، رآه وهو مستحي على نفسه ويرتعد من هيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنظرة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الفرح على فعله بمن تناوله بسوء. فأصبح الصباح فإذا الرجل تائب نادم باكي، وثبت على توبته حتى صار من عباد الله الصالحين ومات على حسن الخاتمة. Diriwayatkan ada satu orang pecandu minuman keras, pemabuk. Suatu ketika di daerah Arab sana yang dia tinggal, dia beli daripada orang Yahudi, penjual minuman keras, khawajah, disebutnya khawajah. Mengambil beberapa botol, mau dibayar, tapi orang Yahudi mengatakan kepada dia, gak usah dibayar, kamu bayarnya cukup caci maki Muhammad SAW. Maka seketika pemabuk ini yang muslim ini, tapi fasik ahli maksiat ini, marah dan murka, itu botol-botolnya dipukulkan kepada Yahudi tersebut sampai meninggal dunia. Subhanallah, kemudian tatkala dia tertidur orang yang fasik ini, mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya, maka dia malu karena dia fasik ahli maksiat, pemabuk. Tapi kemudian Rasulullah SAW mau mendatanginya dan mendekatinya dengan penuh cahaya dan kekaguman yang dia lihat daripada sosok Nabi Muhammad SAW, dengan penuh cinta dan kerinduan, tapi malu akan dirinya. Maka subhanallah, tatkala bangun daripada tidurnya, kemudian dia langsung bertobat kepada Allah, menangis sungguh-sungguh karena dia pemabuk dan perbuatannya banyak maksiat kepada Allah. Dan karena dia cinta kepada Rasulullah SAW, melakukan amalan membela Nabi SAW spontan dengan murkanya, dengan amarahnya, akhirnya didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya, dan kemudian dia taubat dan nasuha, dan akhirnya dia menjadi orang yang soleh berkat daripada kecintaannya sungguh-sungguh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هنا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا لما نغار على ذاته الشريفة وعلى شرعه الشريف نقول حي في قلوبنا، ما إذا ما فيه غيره لا على ذاته الشريفة ولا على شرعه الشريف صلى الله عليه وسلم، أين يكون حي في قلوبنا؟ Ini makna daripada tatkala kita mengatakan dan menyatakan Rasulullah hidup di hati kita. Kalau kita punya rasa cemburu dan punya kehormatan dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW, daripada sosoknya, zatnya, begitupun juga daripada syariatnya. Namun tatkala kita lalai, lupa dan tidak mau tahu, dan kemudian terlena akan dunia dan lainnya, ada yang menghina daripada Rasulullah dan daripada syariatnya, kita tidak cemburu dan murka atas hal tersebut, maka dusta kita menyatakan Rasulullah ada di hati kita. فلا يكون النبي محمد حي في قلوبنا ونحن نأخر الصلاة عن وقتها، أو نصلي الفجر بعد الإشراق، أو نصلي من غير جماعة. أين هو حي في قلوبنا؟ هل صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم منفردا؟ لا. هل أخر الصلاة عن وقتها النبي محمد؟ لا. ما يكون حي في قلوبنا إلا إذا أظهرنا شرع محمد وثبتنا بقدم الصدق على شرع محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitupun juga yang dimaksud daripada menghidupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati kita, atau kita menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hati kita, yaitu kita menjalankan dan menjaga daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada syariatnya. Kita tidak
melakukan sholat di luar waktu, tidak melakukan sholat subuh di waktu isyraq atau waktu duha, dan tidak melakukan sholat dalam tidak berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan itu semuanya. Baru nyata dan betul apa yang kita nyatakan daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ada di hati kita, yaitu senantiasa selalu sholat berjamaah, begitupun juga tepat waktu, karena hal tersebut sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. نعم يكون النبي محمد حي في قلوبنا إلا إذا تأدبنا بآدابه، أدب مع الله، أدب مع الجيران، أدب مع الوالدين، أدب مع الأرحام، أدب مع إخوانك المسلمين. هنا تتجسد أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب، فيكون النبي محمد حي في قلوبنا لأننا مشينا على أثره ونظرنا إلى أخلاقه وآدابه واقتدينا به في تلك الآداب والأخلاق. فالله يوفقنا وإياكم للتخلق بأخلاق سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعلنا وإياكم حقيقة من أحباب المصطفى، حقيقة من الذين هم في رسول الله حي في قلوبهم. Dan tatkala kita juga menyatakan cinta kepada Nabi SAW, maka konsekuensinya, keharusan dan kewajibannya kita menghidupkan akhlak dan adabnya Rasulullah SAW, sebagaimana beradab kepada Allah, beradab kepada hamba-hamba Allah, kepada keluarga, tetangga, semuanya daripada umat manusia, terutama orang yang beriman. Maka kita wajib menggunakan setiap waktu, setiap saat daripada akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru betul daripada apa yang kita katakan bahwa kita cinta kepada Nabi. Nabi senantiasa selalu ada di hati kita, dan kita menjadi pecinta-pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejati. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita mendapatkan daripada kecintaan tersebut yang sungguh-sungguh, menghidupkan daripada semua apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah daripada syariatnya, dan juga menjaga daripada adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.